wana Royal TV bene honton mi don do propos mi ton le ko di 2 millions do yon zangbe le bi patapata nu iwa mi ton de aziza ho ko mi no hewa nu ko mi ton be azante ton mi o so se wa kon bon mi wa de avlan kusin to lo mende bo wa ajino mi ton da ho do po ugon to aziza me mi gbona iya ti ne eni do ede hiya mi iya ti ne mi le bon oh dondo osu ajakaf mi do kere amia dondo me do ki pon mi le po iro yin ko che do Marie Madeleine Ojo bo aziza yin ko che iro te mamo Marie Madeleine Ojo te mamo ete do re Madame Toba Madame Toba do ba monele Toba iro si eyan et dans tiens mi Toba Marie abosede Madeleine Ojo Nicolas da te mamo pour mi pour de nous wa aziza ho azante tonton di mama te mamo ni e gado aziza ete kawain aziza lo taw Aziza tout mon mettons ouais mais le corona amo ye moro bodeme de yo vole no yoro inspiration betode de no mo bodeme bodoron de nu de ton bo egbon vona mede vole ton betode de no mo bodeme bodoron do hode le ton bo holo le no gbon vona o hode mede vole to dido betode de no mo bodeme bodoron bayi ndele bo nlo le no gbon vona non de gbeto pass gambai ye hen na yoro memu kotondo aziza de deji to gbe mi ton de moye yin aziza lopo un mi de taran de apa mi ton pe na we mi le mi ga mo nyon na lo imo bodo bio aziza se anso ne to aziza sin ndo wa ndo ayi me boy hiyaro aziza me to egbe dido ovun we nu chegbon we hiya azizaton o ton to gbetego do baba de chimi anje to e mo ba ya gba amono jihan to église catholique church catholique ton e no jihan to fine kanji yewu mere no ji latin le do miyo latin de no ji to catholique hole me le bo iya de jimi lo su o hanji to e wo suga bo eran pa bo fuche gbon ni no mo esi an do popo do family ton le po bo yin do gan ho bo ho de we he wa de ni e do ho lo ne kaka o han we wo do no gbon ho lo na yi o han we do no gbon ho lo na yi bo han susu e pa bo yun amo ma ba ya gban c'est ça amo hanji to we to henu e to me befile mi le mi do mo bo mondo egbon hume na mi bodo wa de ka gbon hume na mi bodo wa lo bo ma wa juro bo aze yen do alio etonji ni wa no amu gbodeme ni ton son igbo wiwe ma uton me de mi no me de le yoro yesise mi me ma uton donc ni do nde yan aziza bo to yen ji to egbe igbo wiwe ma uton we no gbodo yen me bo ndoro de no de ton le ton kwete kwe mo te mamo mo yesin mi me alo gbibo we ma uton ne bo do le aziza sianzo nkoto o halo ji do modi edemu o dentran e pupu abaya gba o dentran do we do kwe wiya we nkoto gbon we nkono ji han to agun catholique bani beton Saint André lo we nkono ji han to flen buron bai malen vlele bo kweji ndi o mere no hwen ki ko flen town to ko lo to tanchi be yen we bo agbele no gona bo mi do bai bani gbe nu we mi ya bani gbe we baba che sakwero ogbonu we trombo e sakwero bani e blo ogbonu to mi o sakwero bani gbe bo mi le mi ya do avlan ko de te si avlan e na chena mi gba o be me jele ko di demi mo do mi o le ko do te mamo po we nu wa aziza ho azante tonton ji mo te mamo no mi ton uwe hasino bono jihan wa po mi le mi amo yona lo ndogbon sinseme wa to pipa lo la de te si anzanje mi gara ndo ko ite ko we mi de han ton le
Pẹ̀lú wa de han ton. Sinon o han chele yo yi town. Do to yi semaine. Mando to année 94 nele. To ko to hwen do cheme hoko ni. Bo ka odo irona division. Bo ron plion sile. Bo yo wa son awon ma o son atole ba sa mi na mi to me fi. Bo no plion sile bo no ko de po epo bo no plon nu ye. Do de ra hwen do re ton gogbon. Bo nko to azon ne me bo to azon ne me ni don to azon lo wa no to han pa. No to han pa. Han chele ko isusu. Bo me no ko asipẹ si han. Boron ko abome si hun egbe susu kan ti susu to han eton le mi pese o han de le timbo me de le ye de ton bo e ma yan susu han loton han susu timbo ko pa won church le mi bo o yi town we po bo ti wo ye do a do ko na mi do aigba afran ku ton je lo yen ko do ma jamba ya pan ba fichele o su han pa bo ko yo nda na fiche Rebecca o wo we na ji han ni ma jamba ya pan me wa je kan de mi bo to deche me ma wa do na mi do na chika be ya mi na flin han de no yin avran ku ko gan mon Jesu dali donc division de we ma wa do ko na mi wa yi de ko gbe to Ghana parce que ndo ministère bo mi no yi pe gon to le me bo prophétie wa ton do ji do to de mente lo ma wu do ma yan asu cho wu tu e mi do mi na flin gba na ason de we to ayi gba lo ji bo ason lo nkana wa ason lo ku bana yo han to dodo da yi do ayi gba lo ji bo ni do mi lo ason de wa lowo wa yi o han lowo we de pepe nu de me de flin bo gbe jile afran ku lo e na to lewe mo parce que ni yi ko egbe lo ma yi bo kan ho bio me do filo le do na we ma kan fondation filo ton bio na mo do fi de we bo ayi gba de we bo ye do e ayi do me bo wọ́n látọ́ àti division wà tọ́wọ́ ẹ̀yìn mòdó wà fi bọ̀ ń sọ wà nígbó bọ̀ wá dídò náà lọ́lẹ̀ tó pé lọ́nà bọ̀ kàwé pátápátá bọ̀ bá ìwé máa tàn biographie tàn bọ̀ bá ìbòdè tàn bọ̀ wá yírọ̀ dẹ̀kọ̀tọ̀ défolẹ̀ dètò ministère lọ́mọ ẹ̀pọ̀ yẹn pọ̀ c'était un ministère mi jalè mi excusez mi ma gble o me don to gbe le po lo poblo bo me ne le ye to Ghana ye to Ibadan ye to Niger me de gbe ndo no ye gbe to division lo me po mi no ba yi o fe vive na Afrique sin to lo le wa invité wa yiro ye pere we wa me 13 we wa we lo bo mi do ba yi tun do te sin o de na yi gba lo ogun fisisien to lo meton le beaucoup de mon filo le catholique alors me nyami de wene non ka vi nko yi won dagbe be nko yi won dagbe depuis 1983 mama do we no mi do hanji kaka wa je de ha mi ton te we de han lo ton meleze bo yin ta on bo ne do mi ki han lo ni so gan yan ah o we ji gan ni la yi ni lo ki han lo me bien na ji le mi mo ndio so na ji ye we je Jesu weje yeweje nando igigo yeweje nando ipipa amono inudelo wepodo no gleme amono kanu deselo wepodo no ime oto yeweje nando igigo yeweje nando ipipa be ha ne de mi no se to jire ne le me mi ule wen me de ze han lo wa mi le nu me han lo bo we ma uton o ezan o de che bo de han lo e teme ne mi mo bi bo we lo mo kabi teme we ton bo flen we mi mo do han lo me ne ndo o han juro na wa na yen o han lo si nde yo ro yo introduction de mi yi din lo u lo e no wa ye je Jesu we je bo de po le lo no wa son di ji ason de nka no wa di lo ndo no ave okulu no do ko lo di e ko ton clean e tele we po bo na gona bo igbo ma uton no wa do mi ale oji parce que nde mi no yo ro asisa tin lo ume u e no zan me ro kuro po mi na mo ro e no zan me de le bo ni do e ja kunu kon le gbogbo si kan tin pon bo mo pe to le
yera che mero klo do ne bonato chengi to chan harupo de mauna ye gboni mo medele ton de mauna ye gbon ndo mlo yera yi maunu kon ma wo etewe ajuru mando na petole uyin de ni ton lo no wara mi po de ne lo do wa de pole po mi na mo do no ado hosusu kaka bono lo o wenu na kwedo jalo no le karo jijowe wenu e kwedo ja no le karo jijowe gbetole karo yi webo obunu di mi e nujo sudo pogege bo holoma ye mi ba nye fono do deche howe bono do aklu no ve e nye fonge no do deche howe bono do mauve nujo sudo pogege bo holoma ye mi ba nujo sudo pogege bo holoma ye mi ba nye ka fono do deche howe bono do aklu no ve e nye fonge no do deche howe bono do mauve mama te mama ku ite ku we hayane do to hayane e tonto e yo 2002 ouais ton ku ko single gula me mi na de do e 2000 fini 2002 ba ku ko wa godo ne ton mi so de hande bo le ton cho me ha ton be kaka ya gbana bi mo nde ha ton di ene godo yewe e jelo godo we nwa de mi gbokado ton mi o hayane ma mi bo gbokado mi bo gbokado mi sea mi bo gbokado mi bo gbokado mi sea nu de pepe me de do jenwe na gbe mo we dole mi bo gbokado bocho mi bo gbokado na mi de to ma wuto agabo ne wa bi tele po de ho su ajaka fu panu komi doji gaji bo royal tv to yi mi doji ma wuto mi mo nwe wa mero ko kote gaji ni ma te mo ma wuto mi mo gaji godo hayane ton hande te so ago o han lole su be nso aji zande no wa nto eji po mo si no haru kuro po wedo kigo eto o haru po ma ko lole si ha ta lole mi o unji de fo boy no zande no wa bo bai video eto do mi no yo do nuhame ye no do kiko nuhame ye no do kiko gbeme dagbo mebo ye no do kiko medele no do nunde mene wa esi yajiwe elede bo medele no do yirando e mene wa si azonjewe elede chobo mejije we adagbo me nuwa mede mi mono ko turatuwe ita dudu yen gbe we fi na ba nko ta wa du yesu to se men die me ka be we die me peut-être gaji ni ba che ko egbe ba ro je ba ina we ku to e wo do ku ma ya mama te mama ne no mi na kon mi so no mo han mana he vlet ti ngbe ton mi do ha me bo so ma vlet e mo no akon agbodo mi vlavoa e mo akon agbodo mi parce que do wa jejere de me bo nwa jode na mara he flero pede do yobodo eno distrait mi quoi eno zombo azon we mais eno zombo nu di ayigbe do mes aventures de nwa dole e ma wa pede bo ko eno wa to malehin vleme eno zombo nu di ayigbe eyin nde bo ni to ten ton me bo to bi bayi kabi ye so to bi bayi bo to kipon bo so to hona me chede ndole na ye ni mi bayi dole na yon ni mi bayi dole na yon eno zombo no ngba no tron home pour on di ha ngbe na chena mi ba on de pepe martin ba o be ma de me son hwenu mi o be o ha kaka wa jedin eten ya wo be de mi du ko so na to o han si azon mele a wo ve tata na o mi nkan do pe vide na gbeto le do susu na yin vide jardin le bo mi ton de mi na do wo e so gan do adogbo bo ran yin do e ga ha me le hu gan mo chobo e do akon pin na ma o to aso o han ton me aziza si asome àwọn support de meta o àwọn support de me bo me de pepe de gba igbe ro mi na wa so ni me lo gan yi se e gan yon ma wi e so si gan yon legba e so si gan ron sen fodun e so si gan ron sen ma wo lo so si gan ron sen nde pepe ni no te ro àwọn atepin mi janwe parce que fidi àwọn titan lo blesson oso wo yin do mo lo me lo jona to gbe me lo jona na no gbe bona tro gbe me bona so gbe to gbe
ene ko o yan kwa da horopo e do gbeme e to gbe bo so juro na tron gbeme bona tron gbeme bona so pe to gbeme tegbe e do mi do mo e be do me lo juro immortaliser ede ene lo wo kayin ndebo hu no zivlu ton le ye ma to d'accord na do ile ti o wi me ele no bro wa so me de mo tro mo ye o ye yan kan le o wi me no bro wa so me de mo ye film me mi no do e hiate bodo de camera wa din wo mi no a che nde mi mo da ile ni wa che nde le moji bo che ki pacha miji bo ni o mo pe toro ko to tele bo mu do me lo do ton nunina bo nunina lo na zo bo me lo ira no gbe bo na kupo pe na gbe no po no ko itan do ma ro he amayan baba ya bo he baba ya bo nde jre to me fi amayan o menu mi ka do din ta ba du nde jre to me fi amayan asiza amayan ajaku bo na gbe kan ton le ji bo na gbe to le do ene lo we ile ron kun han ni buru tun àwọn ame lo buru po yero ko kan do godo ni kakaro mo lo e mi ni sa mo ro mo lo ni te tron ayi me du ko sora no mo nko le ya ndu ko sora gangan bona ndu ko sora gangan bona ne ha mi ni do ye de ma wo ton se me be yan na so te ma mo de bo mi na gbe ho do he mi egbe dia ma di asiza dali lo jen zo mo do imo do ni don to hui to ho cheme dai l'idée me rôle non do il non do lo de yo gbe me bon do qui veut vivre qui veut mieux vivre vivre comment pour mieux vivre il faut vivre caché aziza mo di ke bo mi no caché den to ho me che ko idi ma wo mi ton ye gbangba no abo me kakaka ngode de me to kan to ni to hui caméra de no ton fi de bon wa bon do mi to te ma modi do nde to yeme lo do lo hen we le kuruwa o ine lo le biwe no exposer mi we no exposer vie a ogbe mi u de yiro mi de do asiza me maleren vleto ka vi o hansito ene lo ga o venayin e ka so yin vena ono zombo ken to no to ken to jije po mero po de no ho mi so alo to melo we yin ma u de da ga ko dopo ma o ga so bo ho mi so mi jo pe mi to do ne we mo oh de ne godo au ve te mi so du ko so na vlavori hanzon lo me lo godo ve hanzon lo me fi jan terie boto o pe kande do nte wa suku do mi we kande ko na bi mama te ma wota te ni godo 56 ans do ko foto no kundo po ni we asu doblo mo akru na gbadoto we yiro edo ede de bo yun azon bon to vive si se ne me bo ma o je fide pom bo o wan gbe na yeton son odokun na nu e ma u beru yemele utu so zombo e ko so mo nde bo ze do adome na o fiche son titan Israel toba bo ba lo yi le ba ku aton le wo su papa e jai de me e du million le bo ko jai deme bo ma sigando na mi do mo lo ni do ma wu ton de me de timbo ni e pe mi to ale oji no inu pacha me de na ye bo no do e mi ma le do yin na gbe le am e mi ma le do na gbe poto kan le am na nu ejo ene le am parce que o fi de do mi te din ni do amoyin po epo bo mi a je to ale oji an le ko bora kun mi bora so fu e kun do li o fi mo me fi ji to le ran ji kanji e ya ka bo sogbedogue bo so yin yovo bo sogbedogue kanji bo so ron wa nu de no wa lo no wa hemi wo su jigan le dai bo jodo bo bai bo to son bai bo to na mi yoro ingénieur na mi yoro technicien de son bo yon asun to pon bo te o fo bo yon asun to kanji hande bai na mele ti radio bo hi ho même to hande yen sum bai kon ko to le me wo bai binam to studio sande no wa we enregistrer mi bi ko do devo le po bo ko wa ibo mo bo ko wa ibo akuno gbado to we mi na do na po ndo zima ni yido akon e ton don na mi o de le eni no don bo plo ko gbeton do afo na mi nga ko de nu no le bi pata jo de te ni mi wa flin te no bro mi gba sam to no mi yoro mo lo nde pe o na no yo me lo te le si mere the royalty viene let ni e ja ti o won la gbe na ndo ni ma flin français gbe lo era fera mi
ero ndo asalo to yi amo dula la so to te bayi e ça peut persister ero yi ndebo ero via o ni ede ye sisemi mesi an logos me e ma boa o azano wa pe bo mi no flin me mi to ni lole buru muro no hwe mi go ero jagwede fula ni bo mi te ndo mi no do hode ni ma hwe na we blobo le bla no na wa na we ero jagwede ni bo yen poro e grand frère lo sin no vile po àti baba lo de yi po sin file po mi no po pono do ni do ka ni do no lo film we inde jodo mi go le piti lo autant lo na so ko wa no balbo mi na mo papa bo na mo Israël bono do ni mo be o pe ça me traumatise des fois parce que yo ko di to le ta me ton e ron de le le pe no mo ni ma wo si kan so ton temps le wa ikodo di bo mi na so mo frère mi ton bo na so mo baba mi ton di bo mi na so ko te de mi no ko gbe da yi era yomo bono do no ro nde ma glo ma wo amu e di nu kun che mi do e wo mauna wa bloro fe mama ti mamona de pepe de na igbon mi ni do mi gbeze gbigbo jo ne ojo mi le do ne nle po patapata na wa ti che me owo inu mi le mi be han si azon bo ga de me keka je tin po do yo po jojo ja mi ton de ero wi wa dun le bo mo te mi ga ro mi mo lo zinzan ton le me ndo o han si ho eti ndo meton e mauna me yẹn mede bo de ntofi mede no jide pepe bo no do yin ram do ni ro mede ji bo mede no flen bo do de ji mayon yẹn de yin no do ramelo o mede ji han ate ka ni bo yin an wi gbote ji ga de wa no cambio mede do mo do o kere ti eda o han ra we bo so we to elo de ta ye ba ide me e no fa ko gbeto do di o ho zu o han we aso go jan ete ma bo nso do o vile bo yin wana po bo e to hanji bo so do mede fole bo e so yin freche le to benefi bo so hanji bo no yin wana han e ton le kanji bo so do to awon lisi an igbaji bo so yin wana e kanji parce que e to asan wa pe to le wi wa hu kan mi ni ma te nde wa parce que yin do nle to ki gbo che me do ni do mi no de me na mi o me ki pon mi le ni do we no chedi we na so do wa son to no pero to gan so bo na mi o da ka ko to po sin come na leko akoko won da hopo to ma wo mama te mamo e ve ona asule ni igbe na si eton ni wa association zon de te de mi de o mi so mi no si mon emi le gablo mo ko eton mo e ma yin awo be na mi gba so mi ton igbe kaka bo mi no eme mo kaka bo ko wa yin do mo asu yen ton e ma do to claim to hansi anson me am do me ma jona ku wa na do la lo do ku ito sin ko to hansi anson me e ma do tu clade punte bo me de volé no mo he e ma do mi do e to popo yen po wo so bo ni mo search le de bo e to run ko wa so ton to e me ko epo e don vivi na mi bo no moro e ra mo to clamo me na no ponte parce que me de le ti e ma no yen ro souvent mi u azizale asu penjare de ma le do mi go wo mi no da bo me lo na be ozun bran wa ku bran lo mi jara te do azizago bo asulo ka to meme bon enesi kan wa to kla perede wa amo e me no aziza yon lo le do wa de vlavo bo e no so bo sun le no adomo e me force do do wa de ni lo mo lo azizade ko jo to ko du to na ide dai bo o nya otu e ton bo ejeje bo sunu de mo do mo to bo yi do dasi sun lo na delando yiwe era delando do so onyo ro me lo to jete e polo dai e ma nya asiza e so bo e do to toji o to mo e to e polo dai me ndo fi de yin fi bo eji to to ko no ko si asa me bo pon bo te je asiza si ale oji bo ma do pe yin kan era si awo ni do able nde bi bayi era si awo me na mo ro asu yen ton to we lorun e no ko battery na musicien we wo so yin batteur no ko battery na bo ou lo jan fie ton le so ko egbe me ai sin ni we ran ko me yi lo so u ran ko donc eno to présent pour yen po de me ku lo so do fi mi ton de bo le so ron ji han ya Rebecca ron ji han be Rebecca danfo we yen ni eche we yin fiti tanche c'est ça de da bas se de gan dai donc we yin fiti tanche bo mi na pon de te si anzanji aziza fi de mi hen kaka wa jere
boga gbe so de me bolo yi fi de godo le alede de me bo ye ren na ren so me don na bo mi hen me na ye adogboro ye ni inu kon de me bo ye ni makmo godo ya ene aziza si ho ma yin de bo me do inu kon de me makmo godo bro la me we no na me bro no me na me bo ni to la me na fi de era ba ijawe e pin agbe era ba ijawe e pin àwọn ade me ba ro àwọn to no me mo ma ba iblo mo era ba ijawe yen to me file ovien to titan je iko na va e yero ma dike parce que yero mo dike nde no to tajira me bo tata nte radio kon le pombo se bo e ri fote ne bo nze telephone bo yero yen ho ro mi te ya yen ho do jawe mi te ya to ne le ko ka ni godo no mi amon mi wa jo le bi ta jijira me de e support ason mi ton le me àwọn aboso je godo ran haro polo mo we ni mamode donc ni ma ti garo me de ni inu kon de me kabi ni kodo godo lan me we te na e ni to lan me na me won vi we bo ni to lan me na me virus we ni to lan me na e yera ba ijan we mo te mama mi ha mi ton do po o mo tembo bo je na me to de mi kon le eyon why din ti hade to gbe de tan de mba yi pe kan de a o che bo yiro kan lo aton do bu ma we mo do po to aton me aton to ro po me aton do bu e yen wana we lo ma o gigo gan yen wana we lo yen mamo we pon ma o ma komo we pon amonye yun do atogbe ga lo gbe ma o to gbe nso no jibron do amonye yun do ati ma o ka tin bon indo mo we no able han che ji vi de injonjo ja bo ja do asiza metele plante mi do bora na ye so gan no asiza me bora du gbe de me bora poyon ko de me ko de mi de lodo plon de ndo bora na no viche asiza le o indo mo lo eni nyoro ason de emi yi surtout vraiment do yewu de yi semo to bron je pipa han le eni nyoro ason de emi yi le gba siwe ason lo fleson do we du pipa gan to lo me bo ka wa bo ko yi wa bi me be wa do mi na ze ofin emi ton do aga u gan ma u ton we no e do mo we so bo ma u pin fleran to po do me pe po yi réunion lo le po pé wá yí ten eton to aigbaje gbogbo yin pigbo alopa wa san eton lewa me mo ni gbeto to egbe bo yun ma o si ali oboro mi na ji han do pa ma o ni yun ro mi yin kin to na legba do donu planplan ji do asan de fleson a office an lo me asan lo we wo yi bojuro na wa bo pigbo ma we le mana no da ko pepo wo so mi na mo ro pigbo de le iro ji han bo nu de ye to nu ke bo to di do ero to fo na gbede ye to sizan nu de ye to di do so nu me ero to fo na o pede zan ete o freche ko so ajaka bon ko de ero to di do so nu me ero pon fo do àwọn to gbe zan eto me do nu de legba no bai to ma u de rai u e fledo yele u e yele jodo u e le nde legba jodo lo u e yele wa ze bo to bi bai donc yedo na yin ro àwọn de me e so bo yero moto egbe ro mo lo gbe zan kali le ton o fe ton e supo nu wulu wa ton ero supo malgré que mino to hanji blondo akali le mayon ayodi de mayon ajojije mayon mi le dewe isoro mo ni le pote puisque home kento to ma hun de ka do yen mi do kento an wule boran dewe boran se po ma wu to de po fe po me bo manyangeli bo mi na gbe do ponte pede boran gbe do re no me dagbe lo pede e ko do tun aigbaji wo nenu mi na ya pajire dagbe na o video na che godo na mi le e mana anyin do de baba to ka o no fi de ya to no fi o ti kan kaka no le no bayi o bayi le ma do anyin mu mi ni yoro mi do ken to asan lokon e na chena mi gba o e na chena mi akruno gbero to gan so fo na mi hu gan mo gan me lodo mi yan do barabara e do mai mo a na so fo du o ko gbe so mi si do ho lo abi ayun mi adi o so pa bo ma te afuni do gan me we mi so no zan be mi do ndo gbe to de do mi pon de nu wiwa yo jile mi pata ti ma mo mi no blo mana en vle gan jibo mi o do ko de yiwa idai me le po mi po e blo mana en vle do jere to me do tan le me de bi be mi ton trolo de mbe mare hen vle de wa be gbangba fi we na do ma jo village sin azon koko le do
bon mon do gbangba file ton nyewe no bai maman matao to film examen d'amour me nyewe maman matao to examen d'amour me nyewe so yin maman belle-mère matao ton to regret d'amour me nyewe so yin maman Shaki to na film lo no yin lo won yin ko ton film là support film titan de maman Priska film titan de ah ma mère film titan de mi blo ne lo film titan film titan de mbaya on ni tole wen ba ma ba to file bon de mi wa blo file titan de wa ba to file titan et non le destin film là non le destin bon film de bo ron photo il est passé to chaîne les dai et non le destin il dit rando film là mais ma sofni de jobo yo ina chera mi gba o mejele mi wa before na no wa mi don Aziza ko wa zante tonton mate mamo o ni lente we mi lórí Aziza ko li po do ko edede tara mi te ni lente we mi do boy de flen ni mo mi yen do me go do le na wa gbe ton o mi osu mi to lente ji do ma wo po mi do gbe mi na blo janwe fo poto tron gbe igba jifi ni do ma wo po mi do gbe to le de ndo le me bo no to te ko no to afo ton se tout son temps de dengon yin wana na pe nu kundo touch of vilego boto mado cheme no bai matin alogo de ndo group de to WhatsApp ti bo ero do asukwa sipoko no yoro asukwa sipoko pour na plan couple de demele donc ni do no eje tan budgeton enele ni mere do kai 10 de muno ya mo sponsor de me awe attendre jan we no na de kai de ton bo yensu na hodogo o fi touch of vile no mana yi donc ndo tro nka kono ba yi ne lo son ko etinten pon mba yi kaka bo ba bo meri lo sunyo bo invité e wa pon son ko etinten même fichele si baba sin kuku 2007 bon wen ko ble e te we gbe bon ko do to bi bayi o de so ayi go do ngbe persister bo no ba yi akuno gbo to na mi hon wo gan mo lo kan de US organ yo mi le ne do hun do mi dan lawo 97 73 51 ena chenami be mi ule podo mama te mambo po weno no iwa Aziza ho azante tonton di mi londo do pro mi ton le mi ule pon mi son fi un encore pas pré-production ndondo en Belgique sin to lo menton be na dondo o mama sabo han Italie na yimlo gon iwa yo mapon bugano bi yo do ti ma yeni dondo mi ule do Italie sin to bele be mi dondo mi do ena chenami na wan de mi do bo no pon mi États-Unis we na je bo na dondo mama hon fo Delphine Bogando do Théophile Hundeji Huin no Régie na Misrete Viji we Bogado aux États-Unis in to lo medon sin su jibo ja fe ma o mi osu pa wa do nemi gade bon maro jijo na mi don vi kwa sipo e maro jijo wa mati do hungbeji ma o mi osu o pa do zima e na chena mi don do mi ude yin wona mi le bono kon re na kadiri mare nu iwa Aziza ho ton ma o mi le wa zanu Olivier mi don do mi osu pa Salome loko no honori no hoteyin ena chena mi na mi ole yin wona Aziza ho boron kon de azan le po patapata ji mejele mi do Royal TV beden sin hundo bona yiro na nu iwa de pepe be alukan de gbon do na me yiro mi ton le wo ji we mi na yiro mi le bo mi na moten bo to po Royal TV po we na je gbogbo je gangbe be mi on san gbede ja ni do ma o le kan wa jan we mi na so pe mi de to nu iwa Aziza ho to ho kon ton kon ti jo ho me mejele ena chena mi gba